नाज़रीन, इस वक्त गजा में लड़ाई एक बार फिर पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो चुकी है। नॉर्थ से लेकर साउथ और सेंटर पूरी तरह से इस वक्त लड़ाई जारी है। क्लैशेस इस वक्त हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में दोबारा से गजा में भेजी जा रही है। रफ़ा में उनके लो स्केल जो ऑपरेशंस हैं वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। फ़लस्तीनी जो स्नाइपर्स हैं वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं और इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। इसी के साथ नाज़रीन, लेबनान के हमले मुसलसल जारी हैं और बहुत शिद्दत के साथ ये एक नया राउंड जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो इसराइल के दूर दराज शहर हैं लेबनान बॉर्डर से, उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हाइफा सरे फहरिस्त है। हाइफा एक उनका प्राइम सिटी और प्राइम बंदरगाह है, इसको लेबनान की जानिब से निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे इलाके इसराइल के ऐसे हैं जिनमें बिजली गायब है, क्योंकि लेबनान जो है वो टारगेटेड ग्रिड स्टेशन जो हैं, पावर स्टेशन जो हैं, उनको निशाना बना रही है। डजन्स ऑफ रॉकेट्स ये एक एक सालों में फायर किए जा रहे हैं। रोज़ाना 100 से 150 रॉकेट्स और मिसाइल जो हैं वो फायर हो रहे हैं। एक पूरा पैनिक और खौफ की फिजा है इस वक्त इसराइल में। हर तरफ सायरन्स बज रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इसराइल के जो लोग हैं वो इस तरह की सूरत हाल को उन्होंने फेस नहीं किया। कभी वो मुहाजिर नहीं बने, कभी वो अपने घरों से नहीं निकले, कभी किसी दूसरी जगह से मिसाइल और रॉकेट्स इन प्राइम सिटीज़ तक नहीं पहुंचे जिस तरह के आज पहुंच रहे हैं। तो इधर से हिजबुल्लाह का महाज पूरी तरह से गर्म हो चुका है। उधर गजा में फ्रंट खुल गया है। वेस्ट बैंक से लड़ाई जो है उससे भी मुसलसल खबरें आ रही हैं, जो वहाँ पर क्लैशेस हो रहे हैं एक एक सिटी के अंदर। ये सारी ताज़ा जो तफसीलात आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम गजा की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। कोई 2 हफ्ते पहले इसराइली फ़ौज गजा से निकली और एक शिकस्त खाकर निकली, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से फेल हो गई। जिस मकसद को अचीव करने के लिए वो गजा में गए, वो मकसद वो अचीव नहीं कर सके। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, बमबारी की, गजा को मलबे का ढेर बना दिया, फ़लस्तीनी निहत्ते लोगों को शहीद कर दिया, 15,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद कर दिए, लेकिन मिलिट्री अचीवमेंट वो कोई हासिल ना कर सके। उसके बाद वो गजा से निकल गए और अब वो एक नई स्ट्रेटजी के साथ दोबारा से गजा के अंदर वो दाखिल हुए हैं। और हमास नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में पूरी तरह से एक्टिव है। उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स उसी तरह से फ़ाल हैं। बल्कि अब तो यहिया सिंवर के हवाले से भी खबर सामने आई है कि वो टनल से बाहर आए 200 दिनों के बाद और फाइटर से जाकर उन्होंने मुलाकातें की। तो हमास पूरी तरह से उनका सामना दोबारा से शुरू उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है जो इनकी फ़ौज निकलने से पहले, जब एक फुल स्केल लड़ाई जारी थी, जब हज़ारों की इसराइली फ़ौज गजा के अंदर थी और मज़ाहमती तहरीक उनको फेस कर रही थी, बिल्कुल वही सिनेरियो कई हफ्तों के डिले के बाद क्रिएट हो गया है। तो ये ताज़ा तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, जो साइकोलॉजिकल वॉर है वो भी हमास पूरी तरह से लड़ रही है। यानी ये जंग जो है वो साइकोलॉजिकली और मीडिया वॉरफेयर इस महाज के ऊपर बहुत अहमियत रखती है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पहली बार इसराइल को शिकस्त हुई है, वगरना हमेशा इसराइल ही ने हराया है। नैरेटिव का महाज हो, मीडिया का महाज हो, या फिर ये साइकोलॉजिकल वॉर हो। तो इसमें नाज़रीन हमास ने पहली बार इसराइल को शिकस्त दी है। नाज़रीन, एक पैगाम हमास की जानिब से जारी किया गया है उनके प्रिजनर्स के रेफरेंस से। प्रिजनर के रेफरेंस से जो उनकी फैमिलीज़ हैं इसराइली, उनको पैगाम जारी किया है और मज़ाहमती तहरीक ने कहा, टाइम इज़ रनिंग आउट, योर गवर्नमेंट इज़ लाइंग टू यू। वक्त ख़त्म हो रहा है और तुम्हारी हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है। यानी नेतन्याहू जो बार बार कहता है कि हम कैदियों को वापस लेकर आएंगे, फलां करेंगे, तो हमास ये कह रही है कि टाइम पीछे बहुत थोड़ा रह गया है। क्योंकि देखें ना, जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, कुछ तो ऐसे भी इसराइली कैदी हैं जो भूख की वजह से उनकी भी मौत हुई है। 2 से 3 कैदियों की ऐसी खबर आई है। और जब ये इस तरह का पैगाम आता है, यानी पिछले दिनों, आज से 2 दिन पहले मज़ाहमती तहरीक ने जो कैदी हैं उनकी वीडियो भी शेयर की है, ठीक है, और फिर आज पैगाम। तो जब वहाँ से कैदियों के हवाले से मज़ाहमती तहरीक कोई खबर या उनका पैगाम शेयर करती है, उनकी तस्वीर शेयर करती है, तो ऑलरेडी जो हंगामे हो रहे हैं इसराइल के अंदर, यानी इस वक्त तिल अवीव के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज जारी है। इतना बड़ा एहतजाज है कि वो नेतन्याहू के घर पर हमला भी हुआ है, बैन गवर को अटैक किया गया है, तो उसमें और शिद्दत आ जाती है। तो ये अभी ये पैगाम जारी हुआ है मज़ाहमती तहरीक की जानिब से, तो इसका भी एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, इससे आगे नाज़रीन चलते हैं तो गजा के अंदर किस तरह से लड़ाई जारी है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो आज पहली खबर, जब से ये दोबारा लड़ाई शुरू हुई है
तो स्नाइपर्स के हवाले से पहली खबर सामने आई है। फलस्तीनी स्नाइपर ने इसराइली ऑफिसर को निशाना बनाया है और उसकी वीडियो भी शेयर की है। ये बैत हनान का इलाका है, बिल्कुल एक्सट्रीम ऊपर नॉर्थ के अंदर, और ये वो इलाका है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि जहां पर सबसे पहले इसराइली फौज दाखिल हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जहां पर इसराइली फौज दाखिल हुई, इस इलाके को उन्होंने मैदान बना दिया, पूरी तरह से मलबे का ढेर बना दिया, बमबारी की। हजारों लाखों की तादाद में फौज जब गजा में आई तो बैत हनान को पूरी तरह से उन्होंने यहाँ से गुजर कर वो आगे गए। ठीक है, तो उनके मुताबिक तो यहाँ से मुकम्मल हमास का सफाया हो जाना चाहिए था, लेकिन हमास यहाँ पर भी ऑपरेट कर रही है, बाकी इलाकों को तो छोड़ दे। तो यहाँ पर एक इसराइली ऑफिसर जो है वो उसको निशाना बनाया है फलस्तीनी स्नाइपर ने। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर यह है कि फलस्तीन ने गजा से बाहर यानी जो इसराइली सिटीज़ और सेटलमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बमबारी की है। ये स्टेटमेंट ज़रा देखिए जो उन्होंने जारी किया है। मुजाहिदीन ब्रिगेड ये बता रही है, इन रिस्पॉन्स टू द क्राइम्स ऑफ द क्रिमिनल ज़ायनिस्ट एनिमी अगेंस्ट आवर पीपल एंड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द पासिंग ऑफ द मार्टायर फाउंडर उमर अबू शरिया अबू हफस आवर मुजाहिदीन टारगेटेड द बीईरी सेटलमेंट विद मिसाइल साल्वो, कि ये जो क्राइम कर रहे हैं और उनके दो फाइटर्स की एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने सेटलमेंट जो इसराइल की हैं गजा के सराउंडिंग में वहाँ पर बमबारी की है। फिर इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट हिट इन सिद्रोत एंड सेवरल केसेस ऑफ पैनिक, यानी पूरी तरह से पैनिक है। और ये जब जब गजा से मिसाइल और रॉकेट्स फायर होते हैं इसराइली शहरों और सेटलमेंट्स की तरफ, ये तब तक हमास की फतह का ऐलान होते हैं कि आपने 200 दिनों की ज़्यादा इस वक्त जंग हो चुकी है, आप इसमें हमास को इतना भी नुकसान नहीं पहुंचा सके कि वो आपके ऊपर हमले बंद कर दे। ठीक है, आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को इतना भी नहीं तोड़ सके, तो इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी। तो ये एक बड़ी खबर है कि गजा से बाहर आज एक बार फिर जो है वो बमबारी की गई है, रॉकेट हमले हुए हैं। इससे नाज़रीन आगे चलिए तो मज़ामती तहरीक से खबर ये आई है कि आज घात लगाकर, अब ये वही चीज़ है जब लार्ज स्केल ऑपरेशन जारी था और जिस तरह की खबरें आ रही थी, बिल्कुल वही सिलसिला अब दोबारा से शुरू हो गया है। ये पहला घात है ठहराव के बाद जो दोबारा से ये लड़ाई शुरू हुई है, तो ये पहला घात है जो इस वक्त रिपोर्ट हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों की हलाकत हुई है और इसमें वो हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं जो इसराइल के हैं। अल-कसाम ब्रिगेड इस हवाले से बता रही है, बड़ा ये दिलचस्प और ये अहम हमला था। आवर मुजाहिदीन यूज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड F-16 missile in the 2 ambushes that were fired at civilians but did not explode। दो घात उन्होंने लगाए जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने F-16 मिसाइल भी इस्तेमाल किए हैं एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ। अब ये F-16 मिसाइल वो हैं जो हमास के मुताबिक इसराइली फौज ने सिविलियंस के ऊपर फायर किए लेकिन वो एक्सप्लोड नहीं हुए, तो वो वाले हमने इन्हीं के ऊपर इस्तेमाल किए हैं। फिर वो बता रहे हैं, आवर फाइटर्स lured 2 mechanized Israeli forces and trapped them in 2 separate mine ambushes in the Al-Mugharqa area in the central Gaza Strip। तो ये सेंटर के एरिया में दो फोर्सेस हैं जिनको जनाब घात का दो मुख्तलिफ जगहों पर घात लगे हैं। एक सेंटर के एरिया में है जहां पर दो फोर्सेस को ट्रैप किया गया है और वहां पर उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये बड़े लेवल के ऊपर हमले फुल स्केल के ऊपर दोबारा से शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी अगर हम लोग की सूरत हाल देखें तो अगर हम साउथ में जाएं तो जोहर अल दर्क का जो एरिया है जहां इसराइली फौज के निकलने से पहले एक बहुत बड़ी फाइट कई हफ्तों तक यहां पर जारी रही। बहुत ज़्यादा इसराइल ने बमबारी की, उनकी फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद रही, लड़ी, लेकिन मज़ामती तहरीक ने उनको इस इलाके को कंट्रोल नहीं करने दिया एंड दिया टू इसराइली फौज को निकलना पड़ा। या अब देखिए वहां पर दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। दे डिस्ट्रॉयड द एनिमी फोर्सेस पेनिट्रेटिंग ईस्ट ऑफ जोहर अल दर्क इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप विद मोर्टार शेल्स। अब देखेंगे मतलब सूरत हाल ये बन रही है कि मुख्तलिफ एरिया से ऊपर नॉर्थ से फिर सेंटर से फिर साउथ में आ जाएं तो इसराइली फौज जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, यानी बॉर्डर से दोबारा गजा के अंदर आ रही है। तो जो वो पेनिट्रेशन हो रही है इसराइली फौज की उसको मज़ामती तहरीक कन्फ्रंट कर रही है और उसके ऊपर जो है वो बमबारी कर रही है और उनके साथ क्लैशेस हो रहे हैं। अच्छा, इससे आगे चलिए तो एक और जो हमला रिपोर्ट हुआ है वो सेंटर के इलाके से नेत जरीम ये कॉरिडोर जब इसराइली फौज निकल गई थी तो एक ब्रिगेड जहां पर मौजूद रही वो यही कॉरिडोर था सेंटर वाला, वहां पर भी आज एक हमला रिपोर्ट हुआ है। अल-कासम ब्रिगेड टारगेटेड द ज़ायनिस्ट फोर्सेस स्टेशनड इन द नेत जरीम एक्सेस विद हैवी कैलिबर मोर्टार शेल्स। तो यहां पर जनाब जो है वो सेंटर के इलाके में
اسرائیلی فورسز جو وہاں پر موجود تھیں ان کے اوپر بڑے حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تو یہ غزہ کی صورتحال ہے، اور ساتھ ہی رفح میں جو پل پل کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اس میں بالکل واضح ہے کہ اسرائیل بہت قریب پہنچ چکا ہے، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ ایک لو لیول کے اوپر جو رفح کا آپریشن ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوج جو ہے وہ رفح کی طرف روانہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی فضائیہ ہے وہ سراؤنڈنگ کے اندر رفح کی وہ بمباری بھی کر رہی ہے، اور وہاں پر شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آنے والے 2-4-5 دنوں میں آپ میکسیمم دیکھیں گے کہ رفح آپریشن بھی شروع ہو جائے گا، اور غزہ میں ایک بڑی بیٹل تو اس کا آغاز ہو ہی گیا ہے، اور یہ غزہ میں دوبارہ شروع کرنے کا مقصد بھی بیسیکلی رفح ہی میں کرنا ہے، یعنی جب تک آپ غزہ میں نہیں کریں گے تو رفح میں کیسے کریں گے؟ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں لنک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو اگر لیبنان کی صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھیں تو لیبنان کے جو لڑائی ہے وہ تو 7 اکتوبر سے جاری ہے، اور حزب اللہ نے بڑے بڑے حملے کیے ہیں، لیکن اب تبدیلی کیا آئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ مور ایڈوانس ویپنز استعمال ہوئے ہیں، اور مور رینج کے اندر ہوئے ہیں، لانگ رینج کے اندر ہوئے ہیں، ڈیپ اٹیک اسرائیل کے اندر ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو حزب اللہ کی لڑائی ہے وہ بارڈر سے 10-15 کلومیٹر کے اندر ہے، 10 سے 15 کلومیٹر میکسیمم، لیکن اب جو لڑائی شروع ہوئی ہے وہ 30 سے 40 کلومیٹر تک ہے، اور آگے وہ بہت جلد جو ہے وہ تل اویو تک پہنچنے جا رہے ہیں۔ تو 30 سے 40 کلومیٹر اب وہ لانگ اندر آ چکے ہیں، جس میں حائفہ بھی آ رہا ہے، جس میں نہاریہ بھی آ رہا ہے، جہاں پر ایلیٹ کلاس اسرائیل کی آباد ہے، جن کو کوئی ہٹ نہیں کرتا، اور ان کو یہاں پر اسی لیے آباد رکھا گیا ہے کہ ان کو کوئی ہٹ نہ کر سکے، تاکہ یہ انسیکیور نہ ہو اور انسیکیور ہو کر یہاں سے چلے نہ جائے، کیونکہ اسرائیل کی جو ساری معیشت ہے، ان کے جو انفلوئنس ہے، ان کے جو ساری لابینگ ہے، وہ یہ سارے وائٹ جو جیوز ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ مینیج کرتا ہے۔ اگر یہ یہاں سے انسیکیور ہو کر چلے گئے تو پھر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت امپیکٹ فل حملے ہیں جو حزب اللہ نے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اگلا فیز میڈیٹرینین سی کا بھی ہے، بحیرہ روم کا بھی ہے، بحیرہ روم میں حملے ہوں گے، ساتھ تل اویو میں، اور ان ساری جو ساحل سمندر پر آباد سٹیز ہیں جہاں پر ایلیٹ جیوز آباد ہیں ان پر بھی ہوں گے۔ تو ابھی ناظرین صورتحال یہ ہے کہ حزب اللہ ٹارگیٹڈ اٹیکس گریڈ سٹیشنز کے اوپر بھی کر رہی ہے، یعنی کئی ایسی سیٹلمنٹس ہیں، بڑی سے بڑی سیٹلمنٹس جہاں پر بجلی غائب ہے، اور پچھلے اب 2-3 دنوں سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے غائب ہے، اور وہ اس کو مینٹین بھی نہیں کر سکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 10 دن پہلے ہم نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ الیکٹرک جو کمپنیز ہیں ان کو یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ وار کی صورتحال میں بجلی کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کی سپلائی کیسے جاری رکھنی ہے، اس کے حوالے سے اقدامات کریں ہنگامی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی سمجھ تھی کہ بھائی جب یہ والا فیز آئے گا تو پھر کیا صورتحال بنے گی۔ تو ابھی ناظرین مارگلیوٹ کے حوالے سے خبر آئی ہے، وہاں پر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہریٹس جو اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے، between 10 and 15 projectiles fell in the Margoliouth area and caused power outrage in the settlement and no sirens were sounded۔ وہ ایڈوانس ویپن جس سے سائرنز بھی نہیں بج رہے وہ آ رہے ہیں، ڈائریکٹلی گراؤنڈ کو ہٹ کر رہے ہیں، آئرن ڈوم ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے، اتنا پریسائزلی آ کر وہ پاور سٹیشنز کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ مارگلیوٹ جیسی بہت بڑی سیٹلمنٹ وہ بجلی سے محروم ہو گئی ہے، اور وہاں پر بجلی نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے دا مارگلیوٹ سیٹلمنٹ از اسٹل وداؤٹ الیکٹریسٹی۔ اب یہ کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ انہوں نے رپورٹ کیا۔ پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے in response to the massacre in the Hanin, the Margoliouth settlement was targeted with dozens of Katyusha rockets۔ تو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کر دیا، اور اسلامک ریزسٹنس نے بھی اس کو رپورٹ کر دیا کہ ہم نے کاتوشوا راکٹس استعمال کیے، اس لیے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سائرنز نہیں بجے، کیونکہ یہ جدید وہ ویپنز ہیں جو ایئر ڈیفنس کو ناکام کرتے ہوئے ڈائریکٹلی اور پریسائزلی جا کر ہٹ کرتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ آگے ناظرین ہم دیکھیں تو بہت ایک جو بڑا سلسلہ ہے ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بلڈنگز کو نشانہ بنانے کا ہے، جو کہ پہلے بھی تھا لیکن اب وہ زیادہ شدت کے ساتھ ہے، زیادہ جو پریسائزلی ہے کہ وہ زیادہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ کون کون سی بلڈنگز کے اندر اسرائیلی فوج ہے، اور اس کو جا کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابیوم کی ون آف دی ایک بہت بڑی سیٹلمنٹ ہے، اس کے اندر یہ بڑے حملے کس طرح سے ہوئے ذرا سنیے گا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ٹوڈے several anti-armor missiles were fired towards Avivam and hit 2 homes and vehicle that caught fire and caused damage۔ جناب گھر کو، 2 گھروں کو نشانہ بنایا، اب یہ سیویلینز کے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جس کے اندر اسرائیلی فوج موجود ہے۔ 2 ہومز کو نشانہ بنایا and vehicles that caught fire and caused damage، گاڑی کو بھی نشانہ بنایا اینڈ گھروں کو بھی نشانہ بنایا اور وہاں پر آگ لگ گئی۔
इसके अलावा इसराइली मीडिया बता रहा है 2 एंटी-टैंक मिसाइल्स वर फायर्ड एट द अवीवम सेटलमेंट एंड हाउस वाज डायरेक्टली हिट एंड अ फायर ब्रोक आउट इन द प्लेस। फिर अवीवम के हवाले से आखिरी खबर क्या है, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इट वाज कंफर्म्ड दैट 5 मिसाइल्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान एट सेटलमेंट इन द नॉर्थ, वन ऑफ विच डायरेक्टली हिट इन अ हाउस इन अवीवम। तो 5 मिसाइल ये इसराइली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है कि वो फायर हुए, घरों से टकराए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहां पर आग लग गई और इसराइली फौजी जो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे उनको नुकसान पहुंचा। और इसको बाद में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बताया है कि वी किल्ड एंड बाउंडेड देम, बहुत सारों को मार दिया और बाकी जो है वो उसमें जख्मी हुए। ये जो अवीवम के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, तो इससे इसराइल शदीद परेशान है, इससे उनकी कोई तैयारी नहीं थी। यानी देखें, जब आप एंटी टैंक मिसाइल फायर करते हैं तो वो किसी रडार में नहीं आता, वो किसी एयर डिफेंस उसको नाकाम नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसकी उनको कोई तैयारी नहीं थी और उसकी वजह यह है कि आप एंटी टैंक मिसाइल को इतना इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर सकते। इससे पहले इस तरह इफेक्टिवली कहीं यूज हुआ ही नहीं है, इसलिए उनकी ये कैलकुलेशन में नहीं था, इसकी तैयारी ही उन्होंने नहीं कर रखी थी। इसलिए ये जो एंटी टैंक मिसाइल है जो कि अब हजारों की तादाद में फायर हो चुके हैं, जो कैलकुलेशंस आई हैं, स्टैट्स आए हैं कि जब से जंग शुरू हुई है हजारों की तादाद में एंटी टैंक मिसाइल हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं, तो ये कोई उनके पास सिस्टम नहीं है जो इनको नाकाम बना सके, इसलिए उनका बहुत भारी नुकसान हो रहा है। फिर रूस उनको कौन कौन से जदीद मिसाइल और दे रहा है, वेपन्स रॉकेट्स दे रहा है, वो उनको अंदाजा नहीं है। ईरान कौन कौन से बना के बैठा हुआ है और वो हिजबुल्लाह को दे रहा है, उनको कोई अंदाजा नहीं है। नॉर्थ कोरिया से क्या आ रहे हैं, चाइनीज वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी है, वो सरप्राइज वेपन्स वो हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रही है, इसका भी कोई इलाज इनके पास नहीं है। इसलिए पूरी तरह से पैनिक है, खौफ है। इसराइली जो लोग हैं वो लाखों की तादाद में अगर इसराइल छोड़कर जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह तो है। उनको नजर आ रहा है कि अब इसराइली रियासत जो है वो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकती जो पहले दे सकती थी। कोई ऐसी ताकत नहीं थी मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसराइल को हिट कर सके। अब वो इक्वेशन जो है वो चेंज हो चुकी है, इसलिए वो यहां से दौड़ रहे हैं। इसके अलावा अल मयदीन रिपोर्ट कर रहा है रॉकेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्न गलीली, तो बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट्स हैं वो भी फायर हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन अगर बाकी हमलों में देखें तो उसमें भी हमें वही तवातुर नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ सेटलमेंट्स के अंदर हिजबुल्लाह और बाकी तंजीमें, जो अबू उबैदा ने ऐलान किया कि तमाम जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तमाम तंजीमें हैं वो तमाम फ्रंट्स जो हैं वो इसराइल के खिलाफ खोल दें, तो जो बाकी तंजीमें भी हैं उनके हमलों में भी जो हमें तवातुर नजर आ रहा है वो मुख्तलिफ सेटलमेंट्स के अंदर जो घर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो घर जहां में इसराइली फौज जाकर ठहरती है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है एंटी टैंक मिसाइल्स लैंडेड इन द नतवा सेटलमेंट इन गलीली। बाकायदा वो कंफर्म कर रहे हैं कि लैंडेड, एक होता है फायर करना और वह हवा में इंटरसेप्ट हो जाना, तबाह हो जाना, वो अलग चीज है, लेकिन लैंड करना, डायरेक्टली जाकर हिट करना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। और ये वही बात आ गई, एंटी टैंक मिसाइल हैं, इसको रोकने का आपके पास कोई निजाम नहीं है। अच्छा, फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मिसाइल फेल इनसाइड हाउस इन शलोमी सेटलमेंट एंड फायर ब्रोक आउट इन द प्लेस। अब ये शलोमी सेटलमेंट के अंदर फिर कहीं पर मिसाइल गिरे हैं, जाकर टकराए हैं और आग लग गई है। अब देखें ना, एक के बाद एक सेटलमेंट है और ये बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स है, यानी इनको आप शहर कह सकते हैं। तो वहां पर एक के बाद एक जगह पर मिसाइल गिर रहे हैं, सायरन्स बज रहे हैं, आग लगी हुई है, तो ये वो सूरत हाल है जो इसराइल ने कभी फेस नहीं की। फिर वो बता रहे हैं इसराइली मीडिया कंफर्म्स दैट मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लेबनान लैंडेड इन जरीत सेटलमेंट इन ऑक्युपाइड वेस्टर्न गलीली। फिर बता दिया उन्होंने, इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है, कोई दूसरा तीसरा नहीं, कि मिसाइल लैंडेड इन द जरीत, और पीछे शलोमी, म्यूटुल्ला और दीगर जो है वहां पर नतोआ। अच्छा, फिर इसराइली मीडिया के रिपोर्ट कर रहा है रिपोर्ट ऑफ मिसाइल लैंडिंग इन जरीत विदाउट सायरन साउंडिंग। वो कहीं पर सायरन्स का पैनिक है, कहीं पर ये पैनिक है कि सायरन नहीं बज रहे और वार्निंग नहीं हो रही, वार्निंग के बगैर आकर हिट हो रहे हैं, तो उसमें खौफ ज्यादा है कि भाई कब आप कहां पर बैठे हो और आप हिट हो जाएं। अच्छा, फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मोर्टार शेल्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स वर फायर्ड टुवर्ड्स सेटलमेंट इन द नॉर्थ। कई एक सेटलमेंट्स के ऊपर मोर्टार के गोलों और एंटी टैंक मिसाइल के साथ जो है वो बमबारी की गई है। अब वो एंटी टैंक मिसाइल एक अलग जो हाइट है उसके ऊपर वो फायर होते हैं और मोर्टार के गोले अलग हाइट के ऊपर होते हैं, तो वो बेसिकली उनको कंफ्यूज करना है कि वो मोर्टार के गोलों को संभालें या एंटी टैंक मिसाइलों को संभालें। अच्छा, फिर अल मयदीन ये रिपोर्ट कर रहा है अल मयदीन शोज सीन्स ऑफ डैमेज टू द नतोआ सेटलमेंट इन ऑक्युपाइड गलीली फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ एंटी टैंक मिसाइल फ्रॉम लेबनान। अब जो ऊपर नतोआ की जो खबर हमने आपके साथ शेयर की उसमें अल मयदीन ने बाकायदा वीडियो भी जारी की है जिसमें उसने कंफर्म करके बताया है कि कितना नुकसान इसराइली फौज का और उनकी गाड़ियों का वहां पर हुआ है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी हमले हुए हैं इसमें बता रहे हैं टारगेटेड गैदरिंग्स ऑफ इसराइली सोल्जर्स इन मतावा फॉरेस्ट विद अप्रोप्रिएट वेपन्स।
اب چونکہ یہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے یا اپنی بلڈنگ سے نکل کر فارسٹ کے اندر چلے گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے خیمے لگا لیے ہیں، وہاں پر ڈپلائمنٹ کر لی ہے، وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو اب وہ جنگلات کے اندر جہاں پر بھائی جنگلات کے اندر جا کر نشانہ بنانا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی آپ کے پاس فضائیہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ جدید ترین ڈرونز نہیں ہیں جو اندر جا کے سرویلنس کر سکیں، اس کے باوجود آپ جنگلات میں ان کو ڈھونڈ کر آپ نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا تبدیلی ہے جو اس لیبنان کے بارڈر کے اوپر آ چکی ہے. وہاں پر پاور ایکویشن دیکھیں، اگر اب تک اسرائیل ڈر رہا ہے نا حزب اللہ سے حملہ کرنے، وگرنہ اسرائیل کبھی اتنا انتظار کرتا ہی نہیں ہے کہ کوئی طاقت اس کے اوپر اتنے بڑے حملے کر رہی ہو، اس کے فوجیوں کا، اس کے شہریوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہو اور اسرائیل پھر بھی ریسٹرین کر کے بیٹھا ہو. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ اسرائیل کی ڈاکٹرائن ہی کے خلاف ہے. لیکن اگر ابھی تک وہ کنفیوز ہے اور ڈر رہا ہے حزب اللہ سے لڑائی کرنے سے، جنگ کرنے سے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نتائج ہیں وہ ان کی آؤٹ آف کیلکولیشن ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں وہ کنفیوز ہیں کہ بھائی اگر ہم حزب اللہ سے جنگ کرنے گئے اور نتیجہ ہمارے مطابق نہ آیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اسرائیل کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ یعنی جو مظاہرہ اس وقت حزب اللہ کی طاقت دکھا رہی ہے وہ تو کسی الگ ہی لیول کے اوپر ہے، وہ تو ساری اسرائیلی کیلکولیشنز کے اگینسٹ چلا گیا ہے. جیسے یمن سب کی کیلکولیشن سے اگینسٹ چلا گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اگر ہم ہار گئے اس میں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا اسرائیل کا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو بہت بڑی کنفیوژن ہے جس میں اسرائیل ابھی تک پھنسا ہوا ہے. جنگ تو دیر یا بدیر ہونی ہی ہے، اسرائیل کے پاس اور تو کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ غزہ میں تو جنگ روک نہیں رہا. جب غزہ میں جنگ نہیں روکے گا تو حزب اللہ کے حملے نہیں رکیں گے اور بڑھتے سے بڑھتے چلے جائیں گے. تو جنگ دیر یا بدیر ہونی تو ہے، لیکن اس کو خوف خطرہ یہ ہے کہ بھائی حزب اللہ کے ساتھ گئے تو پھر ہوگا کیا. پھر اسلامک ریزسٹنس یہ رپورٹ کر رہی ہے our fighters targeted the Shumera settlement with dozens of کیتوشوا راکٹس. ایک اور سیٹلمنٹ کو کیتوشوا راکٹس کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ حزب اللہ کے ناظرین حملے ہیں جو مسلسل جاری ہیں، اب نئی شدت کے ساتھ، نئے ٹیکنالوجی، نئے میزائلوں کے ساتھ جاری ہیں، نئے رینج کے اندر، نئے علاقوں کے اوپر جو حملے ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں. اب ذرا آخر میں آپ کو ویسٹ بینک کی کیا صورتحال ہے، وہاں پر کس طرح کے کلیشز ہو رہے ہیں، وہاں پر کس طرح مسلح اور منظم جدوجہد جاری ہے، اور جب سے غزہ میں یہ شدت آئی ہے ادھر جو شدت ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 3-4 ہی خبریں ہیں، جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. الاقصی مرٹائر بریگیڈ یہ بتا رہی ہے تلکرام کے اندر، یہ تلکرام ایک بڑا سٹی ہے، our fighters are engaged in clashes with enemy soldiers storming the city from several directions with appropriate weapons. بہت ساری ڈائریکشن سے، یعنی ایک بڑا سٹی ہے اس میں بہت ساری ڈائریکشن سے اسرائیلی فوج اندر داخل ہوئی اور تمام ڈائریکشنز کے اوپر، تمام راستوں کے اوپر ہمارے فائٹرز کھڑے ہیں جو ان کے ساتھ کلیشز کر رہے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ ایک شہر کے اندر جب اتنے بڑے کلیشز ہو رہے ہوں کہ مشین گنز استعمال ہو رہی ہیں، ایکسپلوسیو ڈیوائسز استعمال ہو رہے ہیں، RPG استعمال ہو رہے ہوں، تو وہاں پر کیا پینک صورتحال ہوتی ہوگی. ایک رہائشی علاقے کے اندر، ایک آبادی کے اندر، مطلب ایک شہر ہے اس کے اندر اس لیول کے اوپر ویپنز استعمال ہو رہے ہیں، اس لیول کے اوپر ایک گلی کے اندر، ایک سڑک کے اندر جو ہے جہاں سے اسرائیلی فوج آ رہی ہے ان کے ساتھ کلیشز ہو رہے ہیں. تو یہ کتنی غیر معمولی صورتحال وہاں پر پیدا ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں ریزسٹنس فائٹرز ٹارگیٹڈ اسرائیلی آکوپیشن فورسز ود لائیو بلٹس ڈیورنگ دیئر اسٹارمنگ آف دا سٹی. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین حملے ہیں. پھر آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ جو اسرائیلی بریگیڈ ہے یہودا، اس کے اوپر وہ سینکشنز لگانے جا رہے تھے، فی الحال انہوں نے سینکشنز روک لیے ہیں کیونکہ بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا اسرائیل کو، اس کے باوجود کہ ان کو امداد بھی ملی ہے، لیکن مورلی ان کا بیانیہ ٹوٹلی کولیپس ہو جانا تھا، ٹوٹلی ویسٹ کے اندر. ٹھیک ہے کہ ان کی بریگیڈ کے اوپر اگر امریکہ سینکشنز لگا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا وہاں پر جینوسائیڈ کر رہے ہیں، وہ ثابت ہو جانا تھا. تمام میڈیا کو یہ رپورٹ کرنا پڑنا تھا کہ IDF کے اوپر سینکشنز لگ گئی ہیں، یعنی انہوں نے کچھ بہت بڑا وہاں پر کیا ہے تو سینکشنز امریکہ نے لگائی ہیں. تو بے شک وہ علامتی ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا اور اس وقت اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے. اب یہ جو یہودا بریگیڈ ہے نا، یہ بہت انتہا پسند یہودی ہیں ویسٹ بینک کے، بہت انتہا پسند ہے. یعنی آپ نام لیں کوئی ایسا سفاکیت یا ظلم یا جرم یا گناہ ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو وہاں پر، یہ سب سے وہ انتہا پسند ہے. ان پر مشتمل انہوں نے وہ یہودا یہ وہ سارے جو الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ہیں نا، جو وہ خاص لباس پہنتے ہیں، کیپ پہنتے ہیں، لمبے لمبے بال، یہ وہ والے الٹرا آرتھوڈاکس. اور ان کے نظریات اگر آپ کو پتہ چل جائے نا، ان کے نظریات میں یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے مطلب یہ نظریات رکھتے ہیں. تو
وہ نظریات والے کتنے انتہا پسند ہو سکتے ہیں، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ہی ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ وہ والے الٹرا آرتھوڈاکس ہے، تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. تو ان پر وہ سینکشنز لگنے جا رہی تھی، لیکن بہرحال وہ رک گئی ہیں. لیکن وہ جتنی ان کی ہونی تھی، جتنا ان کا امیج ڈسٹرائے ہونا تھا کہ یہ سینکشنز لگ رہی ہیں وہ ان کا ہو چکا ہے. اب سینکشن لگیں یا نہ لگیں، ویسے بھی وہ تو ایک علامتی تھی، وہ تو ایک بیانیے کے حد تک تھی نا، تو بیانیہ تو ان کا ڈیمیج پوری طرح سے ہوا ہے اور اس کا مظاہرہ آپ یونیورسٹیز میں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.